we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. Inahan sa namatayang estudyanteng 14 anyos, misaysay sa tinuod nga nahitabo. Orasyo Imperata, gitak nang ipagawa sa Archdiocese of Cebu, lunuson na sinating huwaw. Ug, usa ka agila, nakitaan sa mga bata. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Inahan sa 14 anyos nga estudyanteng babae nga unang gikitaho nga namatay sa pagpamusil sa Barangay Kansuhong, Talisay City. Adunay gibutyag nga tinud-anay nahitabo kun unsa atong sayran sa report ni Femari Dumabok. Emosyonal nga nisaysang inahan sa diyang nasayran niya ang hinungdan sa kamatayon sa iyang 14 anyos nga anak nga si Jacqueline Reponte. Ang iyang anak ra usab di ay nga 21 anyos nga lalaki nga maguwang sa biktima. Matod sa inahan nga nasayran na lang niya gikan sa uban pa niyang mga anak nga gimugna arang naunang istorya nga gipusil sa wala mahilhing mamumuno si Jacqueline aron maprotektahan ang ilang igsuon. Ang suod nilang silingan mo'y giingong nagmugna sa senaryo sa panghitabo. Matod sa inahan, aksidente ni buto ang armas og dugang pa niya. Ingon siya, kuya. Sibog na tuya kay magmudjor ko. Kapoy siguro to siya natog. Pagsibog ni Junior, gilang nga siguro to ni Jacqueline, pagkuhan, nahog ko na ang pistola. Nawag tang Junior diha, nidagan. Kung ano nidagan man siya, mo atubang ta siya kay makuha na niyang kaso. Namagod siya bad words yung gigamit. Kuni nakaingon ning armas sa sorry tol, wa nako tuyua. Oh, niya siya. O niya doon na pamgay dito headshot. Anak ba niya doon na pa niingon nga. Ay sabay ingon ani pag-istorya. Ang duha ka silingan nga matod pa mo'y gahimo-himo sa istorya na dakpan o gipasakaan og kaso. Depensa nila nga igo ra nga nitabang sa pamilyang Reponte. Naman si Divina nga, kasi nitago ng pusil niya, wala ko kabaw nga, katuteng pusil nga ilang gitaguan. Mo ditong igamit nila, katong namatay si Jacqueline. Unta mo pakita na si Junior. Kami may nauwawa na ni. Hanggang mas Divina ko si Kimji nga, isipti nga, kay basin makitaan ko. Mapil ko na sa kaso, dong, day. Sa kadiotra kuya, ako lang, isipti lang kuya. Padayon pagipangita sa kapulisan ang maguwang sa biktima. Ang suspetsadong maguwang ubos pa sa probationary tungod sa kasong may kalabutan sa illegal nga drogas. Matod sa hepe sa Talisay City, Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, nga gawas sa mga testigo adunas lagi huptan nga ligong ebidensya batok sa duha ka dinakpan ug sa maguwang sa biktima. Obstruction of justice. At saka yung isa ay kakasuhan din natin siya ng obstruction of justice. At the same time, homicide accessory to the crime, no? At yung isa na hinahabol pa po natin ay makakasuhan po siya ng homicide at saka illegal possession of firearms. Gihuwat na lang ang resulta sa autopsy sa biktima. Nanawagan ang inahan sa suspetsadong anak nga mutahan na. Grade 7 si Jacqueline kinsa nangandoy unta nga mamahimong maestra. Anjak, binanggadugay ka na ako, Jack. Buwang yung mga inahan, Jack. Binanggadugay ko sa, binanggadugay kasalanan ako, Jack. Di ba ito mo pasagdi, Jack? Masagit kisa na sir, hindi nakakawanta na ako, sir. Ano yung sakisa, sir? Tabang alang sa pagpalubong ang dugang panawagan sa inahan.
Sa pikas bahin, si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez ang nipadangat og pahasubo og nitugan nga mopadangat og tabang ilang departamento. I already instructed, I called the superintendent and as to what help we could extend financially, and even we already reported it to the central office, and the office of the Vice President Secretary already contacted us as to saang way. Samtang gilagway sa Talisay City Police nga isolated case ang nahitabo ug nga gikonsiderar nga case closed na kini. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ang nagpadayong huwaw nga nakamugna nakaroon og grabing kauhaw sa mga tao sama na lang sa usa ka komunidad sa Cebu City nga taas kayang linya sa mga tao nga nagdala sa sudlanan og tubig. Tungod sa katalagman, mudangop na usab ang simbahan sa langit o ginakda mo paggawas og Oratio Imperata. Pangaliyang nga maluwas ang katawhan sa krisis karon. Sayra natong detalye pinaagi sa RTV Presents. Dinhi sa Sitio Maracas, Barangay Lahog, blockbuster ang linya sa mga sudlanan og tubig. Nga gibantayan sa mga tao kinsa nagpaabot kano sa mahatdan og rasyon sa tubig. Human sa tulo ka adlaw nga paghuwat, niabot na gyud ang water tanker nga nakapahupay gamay sa ilahang kauhaw. Nagmaya og nag-iyahay sa pagpapuno sa ilahang mga water container gikan sa MCWD nga dala sa mga personnel sa CCDRRMO. Wala na gyud, bisag hugas kamot wala na. Mineral na lang gyud. Pait sir, pait gyud kayo. Ang kwan, birnes gabi. Water is life gyud. Pait gyud kayo way tubig. Ato paningon sir nga maapuran kita nang sir kay mo may request sa kwan. Nga duha ka tanker daw. Kini ang dayag kaayong epekto sa huwaw o El Nino nga milanat nagupat ka buwan nga kinahanglan na matud pa og divine intervention. Busa, gigirak na mo paggawas og Oratio Imperata ang Archdiocese sa Sugbo sa labing daling panahon. Matud ni Cebu Archbishop si Palma nga posibleng karong simanahan na ipagawas. May Lord, with your love, please answer our prayers. May there be rain soon and a stop to this hot, weather, and may your love reach out especially to those who need water because we know it's real sacrifice for them. I mean, these are the tenors of the Oratio Imperata. Samtang may apilar usab ang arsobispo sa mga opisyal nga siguraduhon ug una ang pag-atiman sa isyu sa suliran sa tubig nining panahona nunot usab sa mintumaw nga kasungian karon sa mga taong naglibot ug nagdumala sa patubig sa dakbayan sa Sugbo ug sa ubang mga dapit. Ang pagpanghubas sa mga tinubdan sa tubig nga nang liki na ang mga yuta, ang halapan nga pagkasunog sa kasagbutan ug kakahuyan sa kabukiran ug ang pagkangamatay sa mga tanom sa mga mag-uuma ang ato nang nasaksihan ug nasinatian. Wala may mahimo kuno ang mga tao pagpagbatok sa kabangi sa kinayahan apan giingong mamahimong kapanalipdan nato ang matag usa kon kita magkahiusa sa pagpakabana sa matag usa kanato sa krisis karon mugna sa El Nino. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo o kini ang among short dukyo. Mga kapuso, nagpahimangno ng daan ang Pag-asa Visayas nga ang heat index sa buwan sa Mayo. Posible maabot sa 44 ngadto sa 47 degrees Celsius. Una natala ang 40 degrees Celsius nga heat index sa Sugbo ni Antong Milabayng Biyernes, Abril 26. Gisundan kini gahapon adlaw, Abril 28. Hinoon karong adlaw, 38 degrees Celsius ang labing taas nga heat index nga natala ganinang alas 3 sa hapon. Apan ugma gipanglantawan nga maabot na usab sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Subay nini subli may pahimangno ang Pag-asa ngadto sa publiko nga kanunay moinom og tubig ug likayan nga magpapantang sa init sa adlaw sulod sa taas nga higayon. Next week generally fair weather, wala tay nakita na possible formation ng bagyo. So padayong kining pagtaas ng atong heat index, ilabi na May is the hottest month. Tungod sa nasinating tumang kainit sa panahon, ornamental plant sa pipila ka mga Central Island sa Mandaue City nangamatay na. Dunay pagpasabot ang in charge sa beautification kabahin ini. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick.
Yeslan mihatag og katin-awan kini opisyal sa dakbayan sa estado sa mga Center Islands sa Mandaue City taliwa ni panahon sa grabing init. Kini na ang itsura sa mga tanom sa Center Islands sa Maidan AC Cortez sa Mandaue City. Nangalaos na ang kadaghanan sa mga ornamental plants. Kiniusab ang sitwasyon sa uban pa nga mga Center Islands sa maog gihapong karsada. Nasayran pinaagi sa Department of General Services nga epekto kini sa grabing kainit karon ug sa kanihit sa tubig. Gipasabot ni Engineer Marivic Cabigas, giatiman nila ang mga tanom sa mga Center Island. Apan kausa o kaduha lang matag simana sila nga makapamisbis sa mga tanom kung itandi kaniadto nga every other day. Mas gi-prioritize karon ang paghatod og tubig sa lain-lain nga lugar nga nakasinati ug hinay hangtod sa walay agas nga supply sa tubig. Ano sir, wag ginaingo nga wag di bubuan, di limit, di kuan na lang nato, di shortcut na lang nato ang schedule nato. Ang CDRRMO maghatod og magrasyon og tubig sa lain-laing komunidad nga naglisod niini. Samtang ang taga DGS usab gamit ang ilang kaugalingon nga tanker ang maghatod og tubig sa mga opisina sa syudad, city jail ug sa mga eskwelahan. Dunay upat ka mga water tanker ang maong departamento. So dili na kay nato usa kanang kusikan si tubig. Ang ato lang sa unahon, ang business need ng sa tao. Sabi pati dili sa Mandaue, kay mo lagi tanana nga. Alaba sa Mandaue, magkuha alaba niyo tubig kay bubo sa tanom. Inana. Sa pagsusi hinuon sa GMA Regional TV sa uban nga mga Center Islands, sa mapananglit sa may Mantawi Drive, labong pahinuon ang mga tanom dinhi ug pabilin nga namuwak ang ilang mga bougainvillea. Mao kini pagpasabot sa DGS official lan nga angayang batasanon gyud kanunay sa tanan ang water conservation labi na gyud karong panahonalan. Okay, daghang salamat Nico Sereno. President Ferdinand Bongbong Marcos mitambong ato sa kasalugan sa 503rd nga pagtimaan sa kadaugan sa Mactan sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Kauban sa presidente silang House Speaker Martin Romualdez ug Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Gisaksihan ni PBBM ang reenactment sa Battle of Mactan ug mihatag og hamubong pagigpulong. Pagkahuman sa kadaugan sa Mactan, may diretso si Pangulong Marcos sa Mactan Expo Center sa Mactan Newtown ug gipanguluhan usab ang capsule laying ceremony. Mato ni PBBM nga ang 1.5 billion nga Mactan Expo Center mao niya ang pahigayunan sa mga dagkong kalihukan ug alang sa meeting incentives, convention and exhibition umais ug magatabang sa pagpalambot sa ekonomiya ug turismo di lang sa Sugbo apan lakip na sa tibok nasod. Makahatag usab kini og dugang trabaho, makakabig pagsulod usab og mga investors. Sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang paglaban sa ating mga sakit, sa ating gutom, sa kamangmangan. Their triumph at the Battle of Mactan epitomizes Opunganos' indomitable spirit and steadfast resolve in the face of adversity. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Lain-laing disgrasya sa kadalanan ay tabo sa nakalabaing weekend. Samtang usa ka langyaw na lumos sa patay dito sa lungsod sa Moalboal. Anang report? Duha ang patay human mag head-on collision ang ilang gimanihong motorsiklo pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, Abril 27 sa National Highway sa Barangay Tubod, Barili, Cebu. Matod sa investigador nga si Police Master Sergeant Gilbert Encabo nga nagkasugat ang duha ka mga motorsiklo sa dihang nahitabo ang aksidente. Gumikan sa kusog sa pagpadagan, parihong nangalagpot ang duha og nakaangkon og grabing
angol sa kalawasan. Daling gidala sa 12 nga tambalanan ang mga rider apan gideklarar kining dead on arrival. Matod sa kapulisan nga posibleng nakainom ang usa ka motorcycle rider kay gikan kuno sa Fiestas Barangay. Ang 5TP, sir, is main coach sa pikat linya. Nawala control, sir. Kaya, motong ibangga siya sa party A, sir, sa vehicle A. Man, gidala din, nanawag may sa rescue, gidala na mo sa Parili District Hospital. So, gideclare sila ka dead on arrival, sir. Samtang sa laing pinagbangga usam sa mga motorsiklo ang nahitabo sa barangay Lawaan, lungsod sa Alcantara, Cebu niadtong Sabado. Usa sa mga driver ang nagrabihan sa usa niya katiil nga hapit na matangtang, samtang ang usa ka driver usab ang nabalian siyang kamot gumikan sa kakusog sa impact. Nasayran nga ang usa sa mga driver minor de edad gikan nag-inom kuno dihang nakasugat niini ang usa ka motorista. Parihong gidala sa ospital ang duha ka mga driver. Sa laing balita na palgan sa mga mananagat ang patayng sa usa ka American national sa kadagatan dito sa lungsod sa Moalboal, Cebu. Gila patayng lawas nga si James Edward Hickman Jr., 65 anyos nga taga Barangay Langtad, Dakbayan, Sanaga. Sa investigasyon sa Moalboal Police, gikadahong nawala ang maong langyaw samtang naligo kauban ang mga higala sa sitio Basdako, Barangay sa Avedra, Moalboal. Gisuwayan nila og pangita kini apan napakya sila maong nagpatabang sila sa Moalboal Police. Gidala sa Moalboal Hospital ang foreigner apan gideklarar nga dead on arrival. Matod sa asawa niini nga nakainom og ilimnong makahubog ang iyang bana apan nakalangoy gihapon kini sa mabawong bahin sa dagat hangtod nga nawala na kini. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan pa man kung kuwang paspahuay, gikan silang pasundayag sa reenactment sa 503rd Victory of Mactan. Arnis team sa Lapu-Lapu City padayon ang pagbansay-bansay alang sa Central Visayas Regional Athletic Association meet kung si Vira si Luan Mirondina sa report. Sub-sub karon ang gihimong pagbansay-bansay sa mga sakop sa Arnis team sa Lapu-Lapu City alang sa ipahigayong si Viraa 2024 nga buksan na karong Domingo, Mayo 5. Sukad 2017, kanunay malangkat sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang gold medal sa anyo og labanan sa parehong elementary ug high school busa mas dako ang hagit nga ilang gisagubang aron pabilin gihapon nilang makuha ang kampyonato. So ato gyung gipaningkamutan nga atong mga bata although naagi tay daghan mga activities diri sa city nga kinahanglan ang exposure sa atong mga bata kanang wa pod gyud nato gibiyaan ang ilahang pagpangandam kay lahi man gud ang pagpangandam nato sa mga activities sa city, performances nato ug ang kaning sa sports nato sa Viraa. Matod sa ilang coach nga si Jonel Pipito, hit sa sila sa mga bag-ong kagamitan sama sa mga mat, sticks ug armor gikan sa LGU. Kumpiyansa si Pipito nga masungkit gihapon nila ang kampyonato karong tuiga bisan kung naapektuhan ang mga adlaw sa ilang pagbansay-bansay alang sa Viraa kay ang tanan nilang sakop sa Arnis team misalmot man sab sa reenactment sa Battle of Mactan niadtong Sabado. Gawas sa gipakitang dedikasyon sa mga batang atleta nakadugang sa ilang kadasig ang pagtabang ug coach sa duha ka mga Southeast Asian gold ug silver medalist sa Arnis nga sila si Maria Ella Alcoseba ug Maria Crystal Jane Sapio. Gitata usab ni Pipito nga gipaniguro niyang di maapektuhan usab ang panglawas sa mga batang atleta ning nasinati karon nga taas nga heat index. Among training ma'am gisayuhan namo gi 6 AM namo dayon up to 8 AM dayon pahuway dayon amo lang nga gi-make sure lang gyud nga hydrated sila pirmi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Aron mas madasig pa ang pag-recycle sa mga mineral water bottles, usa ka barangay sa Mandawi City na malit karon ini. Aron sabi ilang matugyan sa dakong kumpanya nga nanginahanglan. Ang report ni Nico Serino. Sa Barangay Hall sa sentro, Mandawi, naabta namo kini mga personnel nga nabisi sa mga plastic bottles. Gipanangtang ang label ug takob ni ini. Ang maong mga botelya na tugyan ngadto sa barangay gikan sa lain-laing sitio ug organisasyon. Sa uban nga mga lugar, gikan pasab kini sa mga dagkong recycle bins nga gipamutang aron makahipos sa botelya. Tag 9 pesos kada kilo
ang palit sa barangay ni ini. Ang ganyo na to ato mga purok leaders nga ingna na mga tindahan diya sa mga purok, inyo nga purok nga pundoko na lang aron. At least at the same time ang purok nasa sila income. So, magamit ta nila. Ang nahipos nga mga botelya nga nakuhaan og label gipang sulod sa bag-ong sako aron maripak. Maura sab kini ang ihatod sa taga-barangay aron ibaligya sa dakong kompanya alang sa pagpa-recycle niini. Matod sa kapitan, importante nga mapahinumduman ang mga tao nga dili magpasagad og labay sa nagamit na nga mga water bottles. Labi na nga nag-una kini karong klase sa mga basura nga mo'y mahipos sa mga imburnal ug sa mga clean up nga ilang gipahigayon. Kay before, sagol magunay ato ning ilabay dito sa dam site. Now karon we found a company nga upalit sad sa kaning mga PET bottles. So ang atong gibuhat, atong gi-encourage ang atong mga purok members nga instead ilang ilabay, ilan na lang nang i-segregate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapulisan sa Mandawi City nangandam na silang security plan alang sumabot ka kapistahan sa syudad. Nihan ay nagsugod ang Mandawi City Police Office ug plano alang sa Media Cultural Summit. Kinasunod-sunod nga kalihukan sa Dakbayan, sugod sa hinapon sa Abril hangtod sa buwan sa Mayo. Sentro sa selebrasyon ang Fiesta Celebration sa patron sa syudad. Ipahigan sa ang Panagtagbo Festival, ingon man ang beauty pageants. Dili ra hinoon iisa ang alert status sa kapulisan niana. Apan nangandam silang daan. Nadawan sa kapulisan ang duha ka mga motorsiklo alang kanila. Mismo ni Mayor Jonas Cortez ang mitugyan ini nga suportado sa syudad sa PNP. Nagpasalamat nini ang kapulisan kay magamit alang silang trabaho. Plano karong itugyan ang mga motor sa ilahang response unit aron mas dali unya ang pagresponde sa mga panghitabo. Usa ka agilang gibanawan ng mag-usa ka tuig pa lang ang pangidaron gitugyan na sa mga opisyal sa Barangay Mactan ngadto sa Senro, Lapu-Lapu City. Matod sa OIC sa Senro, Lapu-Lapu City, Amy Bunghanoy, Biyernes sa gabi nakadawat sila og tawag gikan sa Barangay Mactan nga dunay agila nga nakitaan sa mga bata og gihatod ngadto sa barangay. Nagluya kini og nakitaan og samad sa wang pako nga daw agis tirador. Ang mga agila sagad lang makita sa Luzon ug Mindanao. Kini na ang katulong higayon nga may agila nga nakitaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa unang duha ka insidente pulos kini mga Dominic Kite Eagle. Karong adlaw gidagtang itugyan ang maong agila ngadto sa DNR aron masuta kung unsa bagayod kini ka matang sa Philippine Eagle. Based sa ato ang kanang source nga mga bata may kuan na ngadto nagnala. Ambot giyon sana nila pagkupot. Pagdala ngadto base natagak na or unsa nakuyapan baka or unsa kay nada man nila dali-dali. Usually naran siya sa Luzon o dito sa may Mindanao nga area. So diri sa Visayas dili kay takakita ani. So base possible na sa agar gyud ni siya. Sa labing unang higayon gihimo ang pagpanghatag sa tag 5,000 pesos nga financial incentives ngadto sa licensure o board passer nga talisaynon. Pinagi kini aron pasidunggan sila sa gamahanan sa Dakbayan. Subay kini sa ordinansa nga napasar sa miaging tuig nga mohatag og financial incentives dili lang sa mga top-notcher nga taga-talisay apan usab sa mga board passer. Ang unang batch nga nakadawat sa mga passer
sugod sa Enero hangtod sa Marso nining tuiga. Quarterly ang pagpanghatag sa 5,000 pesos ng incentives sa mga passers. Samtang 100,000 pesos na ang madawat alang sa mga rank 1, mapaboard o bar examan nga talisaynon. Alang sa rank 2, 90,000 pesos. 80,000 pesos usab alang sa rank 3, 70,000 pesos sa rank 4, 60,000 pesos alang sa rank 5 o 50,000 pesos alang sa rank 6. Samtang 40,000 pesos sab sa rank 7, 30,000 pesos 8, 20,000 pesos 9, ug 10,000 pesos sa rank 10. Sunod sa may insidente sunog, nagpalit ang barangay tangke sa Talisay City ug kaugalingong fire truck. Dakong kinigtabang kay sikit-sikit ang kabalayan ug usa sa daghang nagpuyo nga dapit. Ang report ni Femari Dumaw. Isip first responder kuno galing adunay mahitabong sunog. Nipalit og fire truck ang barangay tangke sa Dakbayan sa Talisay. Nagsikit-sikit ang mga panimay sa maong barangay ug aron paspas ang pagtubag sa alarma, dako na kinintabang kanila. Nitala ang syudad sa Talisay dagkong sunog gikan pa lang sa Enero hangtod na sa niaging simana. Diin pipilagyod ka panimay ang naugdaw. Sama na lang sa sunog sa Dumlog, kansang lugar sudlonon kaayo. Ang atong gibuhat gani naghimo cause Tangkian San Roque dugol kay mga balay. Nagbutang manggani taog fire station sa San Roque para mas dali na maabot ani mga lugaran na residential. Lipay lang sad ko na nay fire truck ang tangke para makauna sad sila. Daghan yung sunog lately, not only in Talisay but the whole province. Ang amo na lang is kanang we have to intensify our capabilities, pero most importantly intensify information dissemination. Ang anak siya sa populated kay nga mga lugar, it's a must gid unta nga naagid sila fire trucks no kay dali man kay mukatag ang kayo kay nagsikit-sikit ang ilang mga balay. So if not like ko galing ang fire truck, gamay pa lang, let's say isa pa lang kabalay, kaya na nila mapaong. So dili na mudako. Dugang ni Toryon nga laing tulupa ka barangay ang aduna na hinuoy ilang kaugalingong fire truck. Gipaubos usab sa training ang mga barangay fire volunteers ug matag karon og unya ang gihimo nga fire drill. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Drug rehabilitation program alang sa mababayang piniriso ipaila sa Mandaue City Government. Nasayran mayoriya sa natanggong nag-atubang og drug case. Maong buot silang matabangan sa lokal nga kagamhanan. Ang report ni Nico Sereno. Sa miaging tuig nakapag-graduate ang syudad og mga persons deprived of liberty o PDL sa Mandaue City Jail Male Dorm. Kinihuman sila gipaubos sa unom ka buwan nga drug rehab program. Tumong niini mabag-o ang ilang kinabuhi ug maandam sa ilang pagbalik sa komunidad. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang programa alang sa batch 2 sa mga male inmates. Kining maong jail-based drug rehab program nga una nang nasugdan sa male dormitory, himuon usab sa syudad sa female dorm. Nakig-alayo na ang Mandaue City Substance Abuse Prevention Office kun maksapo aron masugdan kini nga programa. Sugdan ka po na to different batches kay ang amo ang gusto man good is as much as possible they will be able to complete the 6-month nga rehabilitation program para dili bitaw sila maputol. Dunay kapin sa usa ka gatos ka mga PDLs sa Mandaue Female Dormitory. Mato di Manzano, mayoriya niini kasong drugs ang giatubang. Mao nga importante kuno nga mahatagan og intervention ug rehabilitation. In jail rehabilitation, there's no need for them to go magawas para po ni siya nga ma-serve na to kay similar with the male dormitory, medyo nasa 85% ang ato ang mga drug cases. So dako jud kayo taog matabangan if ever. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon. Noon sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nason. Maayong hapon, mga kapuso.